بلوچستان دمک تربتا BRC کالج تربت چیردستیا و ضلعی انتظامیہ کیچ کمکا 23 مارچ یوم پاکستان درگتا مراگش جمدارک بود. مراگش آسی مہمان ADC سراج کریم ماہ مراگش بندات تلاوت کلام و پاک نازی کا چبوت. مراگش تا نودربرام 23 مارچ درگتا انگریزی اردو و بلوچیہ گشتانگ داتو ملی نغمہ ونت گوڑسرا ADC سراج کریم سوشل ویلفیئر ڈپٹی ڈائریکٹر قدیر لقمانو BRC وائس پرنسپل آصف بلوچا یوم پاکستان درگتا ترانکنانہ گشت کے آزادی یک بلاہی نعمتی آزادی بابتا ار اما قوم زانت کے آئیپا آزادی واسطہ جنگ کتا او اون ریت کگ دیم ترا ترانکنانہ گشک بود کے 23 مارچ اما روچیں کہ ہی روچا اولی آئین منک بتا او پاکستان اولی اسلامیہ جمہوریہ ملک کی جوڑ بتا گوٹ سرا نودربران داد دیگ بود او BRC وائس پرنسپلا ADC سراج کریمہ شیلڈ دات. وش نیوز تربت.